Hello, hi viewers. Welcome you all to Naik Sir YouTube channel. In episode 133, we are going to discuss on some of the silly mistakes that we usually do in our day to day life. ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅତି ସାମାନ୍ୟତମ ଭୁଲ କରିବସୁ। ଏହା ଆମ ଅଜାଣତରେ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଣିକି ସେସବୁ ପ୍ରତି ସଜାଗ ହେବା ଏବଂ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଏସବୁର ଠିକ୍ ରୂପ ଅଟେ। ନୋ ଦି କରେକ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ। ନମ୍ବର 1, APJ Abdul Kalam is the missile man of India. It's a true fact or it's a fact. Hello viewers, most of the people they say it's a true fact. ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କହନ୍ତି it's a true fact. ଆମେ ଏ ଭୁଲ କେବେ କହିବା ନାହିଁ। it's a true fact କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ it's a fact। କାହିଁକି ନା fact is always true and whatever is true is a fact. Whatever is fact is true and whatever true is a fact. So never say it's a true fact. Say it's a fact or it's true. Okay? ତେଣୁ ଆମେ କେବେ କହିବା ନାହିଁ it is a true fact ବା it's a true fact କହିବା ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବା? it's a fact or it's true. Okay? Then come to number 2. I am invited to his marriage ceremony or wedding ceremony. ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କହିଦିଅନ୍ତି I am invited to his marriage ceremony. ପିଲାମାନେ, ହେ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେରିମନି କେବେ କହିବା ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱେଡ଼ିଂ ସେରିମନି। ମ୍ୟାରେଜଟା ହେଉଛି ସେରିମନିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇଫ୍ଟା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଆଫ୍ଟର ୱେଡ଼ିଂ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ କହିବା ନାହିଁ I am invited to his marriage ceremony. Rather we should say I am invited to his wedding ceremony. Okay, number 3. Kalidas poetry is hardly comparative or comparable with Shakespeare's. ପିଲାମାନେ ଏଠି ଜାଣି ରଖ, କାଳିଦାସ ପୋଏଟ୍ରି is ଆମେ କମ୍ପାରେବଲ୍ ୱିଥ୍ ସେକ୍ସପିୟର୍ସ କହିବା, କମ୍ପାରେଟିଭ୍ କହିବା ନାହିଁ। କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ର ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ, କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ସୁପରଲେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ କହୁ। ତେଣୁ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀରେ ଗୁଡ୍, ବେଟର୍, ବେଷ୍ଟ ବୁଝିହେଉଛି। ବିଗ୍, ବିଗର୍, ବିଗେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ବେଟର୍, ବିଗର୍, ସ୍ମଲର୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସବୁ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏଠି କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ହେବନି। କାଳିଦାସ ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ହାର୍ଡଲି କମ୍ପେୟାରେବଲ୍। କମ୍ପେୟାରେବଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ତୁଳନୀୟ। ତୁଳନୀୟ ଯେଉଁଟାକ କମ୍ପାରେବଲ୍ ୱିଥ୍ ସେକ୍ସପିୟର୍ସ। ନମ୍ବର 4. There was a historical or historic meeting between the two leaders. ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ there was a historical meeting between the two leaders. historical meeting ନୁହେଁ, ତାହା historic meeting ହେବ। historical ହେଉଛି any event that happened in the past is historical. But historic means very valuable or very meaningful in the history. So there was a historic meeting between the two leaders. Okay? Number 5. Today's climate or weather is very painful. Today's climate କହିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ୱେଦର୍ ହେଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍। ୱେଦର୍ ହେଉଛି a very short period of
हॉट और कोल्ड टेम्परेचर ताकू आमे गोटे दिनर गोटे सप्ताहर बा 2-4 दिनर जदि आमे कहिबा उष्णता बा शीतलतार गोटे मापकर ताहले आमे ताकू कहिबा वेदर। किंतु ताहा जेतेबेले गोटे लॉन्ग टर्म रे परिणत हुए मासकर 2 मासर सेतेबेले सेटा क्लाइमेट हो जाए। तेणु टुडेज क्लाइमेट कहले भूल हम, टुडेज वेदर इज वेरी पेनफुल। ओके, देन नंबर 6, योर स्टेटमेंट इज 100% और 100% करेक्ट। बहुत लोक कही दियंती कहला बेले योर स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट। केबे हेले 100% आमे कहिबा नहीं, कहले आमे हास्यास्पद हबा। अन्य लोक जे सुनिब से आमको जानिब जे आमर इंग्रेजी रे कहिबार दक्षता नहीं। 100% केबे कहिबा नहीं। योर स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट। 100%, 99%, 88%, 87%, 95%, किंतु 100% केबे कहिबा नहीं। सेंट जदियो सेंट रो अर्थ होची 100, सेंचुरी रु शॉर्ट फॉर्म रे सेंट, तेणु 100% आमे कहिबा नहीं, 100% कहिबा। ओके, देन नंबर 7, देयर वाज ए सडन ब्रेक इन देयर रिलेशनशिप। पिला माने एठी जानी रख BREAK आ गोटा BRAKE। BRAKE मीन्स ब्रेक, जो गोटा कहूँ आमर गाड़ी रे, साइकेल रे, गाड़ी रे बा कार रे जेकोसी गाड़ी को शिथिल करिवा पई, तार गति को कमेइबा पई आमे सेठी ब्रेक दउ, सेटा होची ब्रेक। BRAKE। आ BREAK ब्रेक माने कोन, भांगी जिबा। देयर वाज ए सडन ब्रेक इन देयर रिलेशनशिप। So their relationship broke. BREAK, break, past tense is broke. So there was a sudden break in their relationship. That means their relationship suddenly broke. Okay, not break BRAK. Break is noun, but BREAK break is verb. So there was a sudden break. Here break is used in noun form, BREAK. Then come to number 8, soon she recovered or recovered her car into deep red। अच्छा, ये जानी रख रिकवर कहले टू कम बैक टू प्रीवियस पोजिशन। रिकवर माने कौन, रिकवर होची गोटे शब्द, आमे रोगरे पड़ीचे, पीड़ित होइचे, आम देह सुस्थ हो गला, सेठी आमे रिकवरी कले, रिकवर। किंतु रिकवर माने पुनः आच्छादित कला, माने आउ थरे कभर टाकू कला। सोन सी रिकवर्ड हर कार इनटू डीप रेड, तामाने आगुर जो कलर थिला से कलर टाकू से बदलैकरी आउ थरे रिकवर्ड, आउ थरे से ताको रंगरे रंगेला। को रंगरे, डीप रेड, गाढ़ लाल रंगरे ता कार को रिकवर्ड करेला। रिकवर नुहे, रिकवर होचे रोगरु मुक्ति हेबा, आरोग्य हेबा। रिकवर्ड होची पुनः आउ थरे कभर दबा बा पुनः आउ थरे गोटे रंग दबा, आउ गोटे लुक दबा, सेटा हला रिकवर। नंबर 9, हु विल जजमेंट और जज द नेक्स्ट केस। अच्छा, ये पिला माने जानी रख हु विल परे बस, विल टा गोटे मोडाल भर्ब परे बस गोटे भर्ब हेले जज होची भर्ब, किंतु जजमेंट भर्ब नुहे। जजमेंट कहले नाउन, जज टा एठी नाउन हो परिबो, भर्ब भी हो परिबो। तेणु आमे एठी भर्ब रे व्यवहार करिया पई बाध्य हवा, कहीं मोडाल टा अछि विल। सो हु विल जज द नेक्स्ट केस, नॉट जजमेंट।
Okay, then number 10, Virat Kohli is at the peak of his career. अच्छा, कैरियर, अच्छा पीक को देख, PICK पीक माने साउंटिबा तलू पड़ी जिनस को उठे नबा पीक, सेठी पीक आमे एई अर्थ रे कहबा नाही, एठी पीक माने कौन, हाईएस्ट पोजीशन. विराट कोहली इज एट द पीक ऑफ हिज कैरियर. कैरियर CARER से मिस्टेक मुझे लिखी देछि, CARER नॉट CARRER, CARER दैट इज करेक्ट. आउ CARRIOR कैरियर होची साइकिल बा कौन सी गाड़ी रो पछरे बोही नवा पाई जो कैरियर थाए. तेणु एठी मो करेक्शन करी दउची, एठी अब CARER. कैरियर. ओके, तेणु ये आमर एपिसोड 133 रे डेली आमे व्यवहार करुथिबा केते गुड़िक भूल जहाँ प्रति आमे सजाग हेले, आउ आमर कहला बेले लेखिला बेले ये भूल प्रति जदि आमे सचेतन हबा ताहले आमे हास्यास्पद हबा नहीं, एवं आमर इंग्रेजी कहबा एवं लेखिबा करेक्ट हबो. भावुछि एपिसोडटी पिला माने एवं व्यूअर्स मानकर निश्चय उपकार रे आसीथिबो. एटा गोटे भारी लर्निंग पॉइंट. आशा करुछि समस्त को एटा पसंद हेइथिबो. जदि पसंद हेइछि ताले लाइक करिया केबे भूलिबे नहीं, आउ नायक सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबे नहीं, एवं शेयर द नॉलेज with others, because my mission is to spread the knowledge and make our younger generations stronger. ज्ञान को आमे अन्य मान को बांटिबा, आमर जो माने भविष्यत वंशधर सेमान को आमे सुदृढ़ करिबा, भाषा रे कहिबारे लेखिबारे सेमान को आमे सुदृढ़ कइले आम जाति सुदृढ़ हबो, एवं आमे आम जाति को नेगी सारा देश एवं विदेश रे गर्व अनुभव करि परिबा. एई लक्ष्य रे मोर यूट्यूब चैनल ही मु करिछि. तेणु भावुछि एथिरे आपण माने सहयोग करिवे, निश्चय सब्सक्राइब करिवे, शेयर करिवे एवं लाइक करिवे. रहिली, धन्यवाद. जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ.